भंजनगर ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा आरंभ हो जाइछि। आज माँ निज गंभीरा घर छाड़ी निज संतान मानक भेटिबा पई आसिछंती भंजनगर बड़ दांडको। केउ अनादि कालरू अनुष्ठित हेउथुबा ठाकुराणी यात्रा 3 वर्षरे थरे अनुष्ठित होइथाय। एही यात्रारे कुलाड माँ व्याघ्र देवी और भंजनगर सहर उपकंठरे थिबा बुढ़ी ठाकुराणी को पूजा करा जायथाय। सबुठारु आश्चर्य कथा माँ कुलाड ठारू भंजनगर को पारंपरिक शगड़ गाड़ी रे बसी आसंती। हजार हजार श्रद्धालु माँ को घंट घंटा मध्यरे पाछोटी आणंती। माँ घट प्रतिमा को भंजनगर उपजिलापाल उमाशंकर बेहेरा धरी अस्थायी मंडप पर्यंत आनिथिले। चलित वर्ष एही ठाकुराणी यात्रा को ऐतिहासिक करिबा पई यात्रा कमिटी भंजनगर पुलिस और प्रशासन व्यापक प्रस्तुति करिसेंती। भंजनगर मान्यवर विधायक तथा भंजनगर पौर परिषद अध्यक्ष गोपबंधु महापात्र स्वतंत्र भावे दृष्टि रखी परिचालित करुछंती। भंजनगर सहर को सरस सुंदर करिबा पई साजसज्जा सह झोटी कांथचित्र आलोक सज्जा करिछंती। एप्रिल 26 तारिखରୁ मे 20 तारिख 24 दिन धरी हेबाकु थिबा एही ठाकुराणी यात्रा समय रे निजर नृत्य गीत परिवेषण करिबाकु आसिबे बहु नामी दामी कलाकार। सेहीपरि सहरर भिन्न भिन्न स्थान रे आयोजित होईछि मीना बजार, अपेरा, सर्कस भली कार्यक्रम। एही सबुको दृष्टि रे रखी भंजनगर पुलिस व्यापक भावे ट्रैफिक आईन श्रृंखला व्यवस्था को कड़ाकड़ी करिछि। देखु ये भंजनगर ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा ये 300 वर्षर प्राय 200 वर्षर अति पुरातन ठाकुराणी यात्रा। यही यात्रा रे आमर आज कमिटी भाई माने 2 मास है अहरह चेष्टा करी आज शेष सोपान रे यात्रा पहुंची। मात्रा 7-8 घंटा व्यवधान रे माँ से पहुँचे। से आम समस्त कमिटी मेंबर प्रशासन एवं विधायक समस्त आम प्रस्तुत अच्छु माँ को किपरि सुरखुर आने। यही यात्रा रे आमर प्राय 17 प्रकार बेश भन पाटनार काटापा वाद्ययंत्र मृदुंग यंत्र घंट यंत्र एवं दुलदुली ए प्रकार बड़ बाण पटुआर सहित माँ को आम आणबू। आनी सारा पर आम जीवु आम ग्राम देवती माँ ठाकुराणी को आनी विश्राम स्थल रखी यात्रा आज यात्रा समापन करूँ। आम अहरह चेष्टा करूँ सबू डिपार्टमेंट सहित मुख्यतः भाव पुलिस डिपार्टमेंट सहित ट्राफिक व्यवस्था शांति श्रृंखला व्यवस्था आम कैमेरा व्यवस्था करने जाऊँ। ट्राफिक केमी सुरखुर हम प्राय 3 थर कलेक्टर सहित सब कलेक्टर सहित पुलिस डीएसपी एसपी सहित कथा सबू प्रकार कार्य ठीक ठाक चलती आशा करुचु। एवं हाई स्टेशन सहित कथबार्ता सरी से तत्परता अच्छी मेडिकल डिपार्टमेंट सहित कथबार्ता सरी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कथबार्ता सरी सबू डिपार्टमेंट एलर्ट होती सब जिनस आमको सहयोग करने। तेणु आज आशा करुचु आमर कमिटी भाई मान जरिया विभिन्न प्रकार जो बेश आसूची समस्त को ग्रुप ग्रुप करी आमर कमिटी मेंबर मैंने से आनी माँ को विश्राम नेबे। एवं 28 तारिख आमर यात्रा माँ साई परिक्रमा आरंभ हम। 15 तारिख अच्छी आमर बड़ बड़ विद्वान पंडित मानू धरी होमर व्यवस्था एवं 16 तारिख ये व्रत अमावास्या व्रत पालन कराहब। 19 तारिख सिंह भाविनी एवं 20 तारिख माँ प्रत्यावर्तन। ये जो 30 तारिख आरंभ हो आमर कल्चरल प्रोग्राम ओडिशार बहुत मान्यगण कलाकार मानू नहीं आम कार्यक्रम करूँ। आपण जानिथिबे बहुत बड़ बड़ बदान कलाकार सिंगर मान आसुचंती एवं आम लोकल जो कलाकार मान अच्छी से आम छाड़ीनु से सुजोग देचु से आसी नृत्य परिवेषण करेंगे। एवं आशा रखुचु आम जेते कमिटी जेते शक्तिशाली थिले मध्य भंजनगर जनसाधारण बिना सहयोग ए यात्राटा हेबाटा असंभव। से आपण जरिया भंजनगर जनसाधारण को अनुरोध करुछु आपण मैंने सहयोग हाथ बढ़ातु शांति श्रृंखला रक्षा करूँ यात्रा को भरपूर उपभोग करूँ।
ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଠାକୁର ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଟି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟର କିଛି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି? ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 3 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଭଞ୍ଜନ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରୁହେ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ରେ ମା ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମା ଆସିବେ ଶଗଡ଼ରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା। ଆଜିର ଯୁଗରେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ। 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏ ପରମ୍ପରା। ଏବଂ ଭଞ୍ଜନ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରାଠୁ ବିଶେଷତଃ, କାରଣ ନା ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗୋଟିଏ ଦେବତୀ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି 2ଟି ଦେବୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ବଡ଼ ଦେବୀ ଯିଏ ଆମ ଘୁମୁସର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମା ବାଗଦେବୀ, ସେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେବୀଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଆର ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଯେ ଆମର ସିଂହ ମାଇନି ଯେଉଁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ, ସିଂହ ମାଇନି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ, ଦୁର୍ଲଭ ଘଟଣା ହୁଏ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗରରେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଭେଟ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ବି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଉଭୟ ଦେବୀଙ୍କର ଭେଟ ସେଇଠି ହେବ, ଭେଟ ସ୍ଥଳରେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ। ସେଥିପାଇଁ ଭଞ୍ଜନ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସବୁଠୁ ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଇଏ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଆମ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲେକ୍ଟର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର କଲେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବି 2 ଥର କରିଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କମିଟି ବାଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଇଏ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆଣି କିଏ କେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଦିନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭଞ୍ଜଦୂତ ଖବର।